रजिस्टर हुआ था चोरी का नवंबर और दिसंबर महीने में। अभी उसमें टोटल हम लोगों ने आज 17 लोगों को पकड़ा था। अभी 17 लोग भी जेसी में है, जुडिशियल कस्टडी में। इसमें मोर देन 30 लाख का जो ज्वेलरी है आज हम लोगों ने कोर्ट ऑर्डर लेके उनका जो लीगल गार्डियन है उसको हम लोग आज वितरण किया है। इसलिए हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके जो इनका लीगल मालिक है उनको हम लोग आज मोर देन 30 लाख वर्थ ज्वेलरी उनको हैंड ओवर किया। ये कहाँ से मिला है आप लोगों को? ये अलग अलग केस है। विद इन 1 मंथ हमने इसको ट्रैक करके इनको 17 लोगों को पकड़ा और सीज भी किया था। उनके कस्टडी में जो चोर है उनका कस्टडी में से ही ये सब केस कब दर्ज हुआ था? ये एक नवंबर में, एक दिसंबर में और एक दिसंबर के में ही हुआ था। कितना आइटम है? और आइटम बहुत सारा है। टोटल इसका वर्थ 30 लाख से ऊपर है। लोकेशन कहाँ का है? इन्होंने डिफरेंट प्लेसेस है, ये सभी ईस्ट अगरतला प्लेस के अंदर है। डिफरेंट प्लेसेस में ये चोरी हुआ था। तो आज हमने कोर्ट ऑर्डर आया तो उसको हैंड ओवर किया। ये गैंग जो है ना वो की गैंग है ना? नहीं, गैंग छोटा गैंग है। 3 अलग अलग केसेस में अलग अलग गैंग था। तो तीनों केस में हमने अच्छा जो भी उसने किया था सब मैक्सिमम रिकवरी हो गया है और जो गैंग मेंबर्स है सभी अरेस्ट होकर अभी जेसी में है। 150 বছর পূর্তি উপলক্ষে সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আর আমাদের ডিজিপি স্যার, এসপি স্যার আর বড়বাবু আর আমাদের কলেজটির ওসি শ্যামল দেবনাথ স্যার আর শুভেন্দু স্যারকে অনেক ধন্যবাদ জানাই। ওদের কারণেই আমরা আজকে জিনিসগুলি ফেরত পেয়েছি। অনেক ধন্যবাদ ওদের। খুব পরিশ্রম করছে। কত টাকার জিনিস ছিল আপনার? আমাদের প্রায় 6 লাখ টাকা জিনিস ছিল। কিভাবে চুরি হয়েছিল? চুরিটা হয়েছিল কিভাবে? চুরিটা হয়েছিল আমরা বাড়িতে ছিলাম না, তারপরে চুরি হয়েছিল। আমরা বাবার কাজ করতে আমি গয়াতে গিয়েছিলাম আর কি। কবে নাগাদ হয়েছিল চুরিটা? চুরিটা হয়েছিল নভেম্বরের 10 তারিখ আর 5 তারিখ। কি চুরি হয়েছিল? কি জিনিস চুরি হয়েছিল? মার গলার হার ছিল, নেকলেস ছিল, তারপরে ঝুমকা ছিল, তারপরে আমার চেন ছিল, কিছু রূপার জিনিস ছিল, তারপরে হাতের শাখা ছিল, ওগুলো চুরি হয়েছে। কেমন লাগছে আজকে এই জিনিসগুলো পেয়ে? আর অনেক ভালো লাগছে। স্যারের কাছে আমি অনেক কৃতজ্ঞ। নভেম্বরে চুরি হয়েছে, জানুয়ারিতে পেয়েছেন, তো এই বিষয়টা কিভাবে দেখছেন আপনি? খুব ভালোভাবে দেখছি। ওদের কারণে ওরা অনেক পরিশ্রম করেছে, ওদের কারণে আমরা আজকে জিনিসগুলি ফেরত পেয়েছি। কত টাকার স্বর্ণ হবে? মা বলো আপনি তো বয়স্ক মানুষ, আপনি ওকে দাঁড়ান ধরে রাখেন। অফ করে দিয়ে মন ঠেলা দিয়া বিধায়ক নিতে পারব না জায়গা দিলে দেড়শো বছর যাবৎ কাজ করছেন পাবলিকের জন্য। পাবলিকেরও উচিত পুলিশকে সহযোগিতা করা। আজকে আবার স্যার আমার এই জিনিস উদ্ধারের মাধ্যমে প্রমাণিত হলো। কি থাকো তোমরা सर ना बेटिया ऐसे दीजिए सर। रात हो गया ना, सो रहा है जेल में। আরে ভাই পিছিয়ে আনো না। আর ট্রেন
দুইজনটা তারা করে দিলে এক লোক দিলে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আপনার এত লোক অস্কার দিতে দিব